আচ্ছা, সো ফার্স্ট অফ অল ভেরিয়েবল কি সেটা বলতে পারবি তারা? হোয়াট ইজ আ ভেরিয়েবল? তাই ভেরিয়েবল কি চ্যাটজিপিটি করে বলবি না? হোয়াট ইজ আ ভেরিয়েবল সেটা container for storing values. This value can change. Variable is a storage. Um, আমি ঠিক যেটা চাইছি সেটা পাচ্ছি না তোর থেকে। আর একটু বেটার অ্যান্সার হতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আমি বলে দিই একটু। ঠিক আছে, ঠিক বলছিস, তোরা যেগুলো বলছিস ভুল বলছিস না, বাট একটা মেইন জিনিস হচ্ছে ভেরিয়েবল। আগে দ্বারা মেমোরি বলি তোরা। তো কম্পিউটারে আমরা যখন ইউজ করি একটা র্যাম থাকে। সো র্যাম যেটা হয় র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি, জানিস তো আমি কি বলবো র্যাম। সো র্যামের মধ্যে তুই যখন মেমোরি অ্যালোকেট করতে চাস, তোর দু রকম মেমোরি হয়। ফার্স্ট অফ অল একটা হয় হচ্ছে স্ট্যাক মেমোরি, আর একটা হয় হচ্ছে ফিক্স মেমোরি। মানে তো জেনে রাখ এগুলো, বাট এখন বলাটা বললে তোরা তোদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দু রকম মেমোরি হয়, স্ট্যাক আর হিপ। সো তুই যখন তোমার এই জিনিসটা, একটা হচ্ছে এ যেটা এ এ পয়েন্টস ও মেমোরি লোকেশন। ধরে নে 1024, এটা একটা মেমোরি লোকেশন। তুই ধরে নে এক ওয়ান ওয়ান কেবির একটা তোর র্যাম আছে তোর কাছে, ঠিক আছে? 1 কেবি তোর র্যামের স্টোরেজ, অ্যান্ড ঠিক আছে। সো এখানে 1000 বাইটস আছে। তো 1000 বাইটস এর মধ্যে তুই 1024 এই লোকেশনটা তুই চাইছিস। সো এই 1024 লোকেশনটা আমি প্রোগ্রামেটিক্যালি অ্যাক্সেস করতে চাই যেটা, দিস ইজ আ নেমড মেমোরি লোকেশন। ভেরিয়েবল ইজ আ নেমড মেমোরি লোকেশন, হচ্ছে নেম মেমোরি লোকেশন। এটা মনে রাখ। তো তুই 1024টা হচ্ছে মেমোরি লোকেশনটা, অ্যান্ড আমি এই 1024 লোকেশনকে একটা নাম দিলাম এ। এবার আমি যখন এ ইকুয়াল টু যখন আমি 5 লিখবো না, তখন কি হচ্ছে বলতো? এই মেমোরি লোকেশনটার মধ্যে 1024 মেমোরি লোকেশনটার মধ্যে একটা ভ্যালু ঢুকে গেল 5। তো আমি এটাকে এই 1024 লোকেশনটাকে আমি এ দিয়ে অ্যাক্সেস করলাম, অ্যান্ড এর মধ্যে আমি এটার থ্রু দিয়ে, এই ভেরিয়েবলটার থ্রু দিয়ে আমি 5 ঢোকালাম। তো এটাকে যদি জিজ্ঞেস করিস ভেরিয়েবল বলে কেন, এন্ড এ, এই যেটা, এটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল। এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়, যেটা কেউ বলেও ছিল আই বিলিভ, পুষ্কর। হ্যাঁ, Hello. হ্যান্ড রেজ করে চলে আসবেন। Can you হ্যাঁ বল। please just speak in Hindi or English? ओके श्योर श्योर। हाँ, तो हिंदी समझ में आता है ना? हाँ हाँ हिंदी आता। अच्छा ठीक है। तो variable is a named memory location, and yeah, so how you access the location by mentioning a or any other name,
And why the name variable? Because the data inside it is variable data. You can change it. If it was a constant, it would then we would call it constant, not a variable. Constant is also variable. So yeah, that's that. And what is an array? What is an array? That's कोई बोलते हैं। पता है किसी को? नहीं। আমি আমি বলবো আরে কি স্যার, আমি বলি আমি অন্য কাউকে জানি। আই থিংক সামওয়ান এলস ডিজার্ভস দ্য হুম। কেউ একজন মেমোরির কেউ অ্যাঙ্গেল থেকে ওটা বলতে আনসারটা পারলে তুই বলতে করবি। পারলে, হ্যাঁ মেমোরির অ্যাঙ্গেল থেকে বলতে পারলে খুব খুশি হব আমি। স্টোরস ইন মেমোরি তো ভেরিয়েবলস হয়, রাইট? কালেকশন অফ ডেটা। নাইস। আর বাকিরা 15 জন আছে, 22 জন আছে ভাই। There are 22 people in this hall. একটা So কেউ বলছে মেমোরিতে কিভাবে স্টোর হয়, আই থিংক দ্যাট উড মেক অনিল হিন্দি অঙ্কিতা ভেরি হ্যাপি। হ্যাঁ, হিন্দি হিন্দি if someone could say how it's stored in the memory, I think কেউ একজন বলে স্টোর contiguous memory, right? this is the Array is keyword a I was collection looking. of data having same memory ID. Having same memory ID, similar elements. But কেউ এটা বলতে পারবি যে মেমোরির সাথে কি করে, যেটা অনিন্দ বলছিল, মেমোরির সাথে অ্যাডে কি করে রিলেশন হয় ব্যাপারটা? বেস অ্যাড্রেস, what do you mean by base address? बेस एड्रेस मतलब क्या? Array is a collection of data having same memory ID. দেখ সেম মেমোরি তো নয়, এন্ড মেমোরি আইডি বলতে কি বলতে, what do you mean by memory ID? চার। So when you declare an array int a of say 5, what the program does is it allocates a memory of sorry, to data one. What is size of integer in bytes? What is size of integer in bytes? Excellent. হ্যাঁ, তুই যখন ইন্টিজার একটা বানাস তখন ওটা হচ্ছে 4 বাইটস। সো তুই যখন 5খানা ইন্টিজারের অ্যারে বানাবি সেটা হচ্ছে 5 into 4 bytes. That means 20 bytes. 20 bytes of data তো অ্যালোকেট হলো। তো তো এই যে পুরো লেন্থটা, এই লেন্থটা এটা হচ্ছে 20 বাইটস। এর মধ্যে তোর লোকেশনস গুলো ডিভাইড হলো 4 4 বাইট করে। ফার্স্ট অফ অল তো 0 1 2 3। আচ্ছা, এক সেকেন্ড। আর তিনটে হলো, আর একটা হলো
fourth. Yeah, এটা হচ্ছে implementation memory. And I think বানানো খুব বলবেই না হুম এতক্ষণ ধরে তুই এটা ঠিক আছে চল। তো এটা হচ্ছে অ্যারে। তো ইন্টিজার অ্যারের জন্য এরকম হবে প্রত্যেকটা এটা 4 বাইট, 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 প্রত্যেকটা 4 বাইট করে হয়। এবার তো যদি ক্যারেক্টার অ্যারে হয় এর জায়গায় ক্যার এ অফ 5 তাহলে প্রত্যেকটা 1 বাইট করে হবে। ক্যার ইজ 1 বাইট। তো এই জিনিসটাই হবে তখন আম, এই জিনিসটাই হবে, বাট এইগুলো হবে 1 বাইট করে, বুঝলি? তুই বলতে পারবে স্ট্রিং এর লেন্থ কত? আই মিন স্ট্রিং এর সাইজ কত? হোয়াট ইজ দ্য সাইজ অফ string? For example, str equal to gdgti. What is its size? আমজোদাজ, তুই এটা কিসের কথা বলছিস, ক্যারেক্টার না স্ট্রিং? What about the others? Love you. Don't string এর কোনো সাইজ হয় না পার্টিকুলার, সাইজ অফ স্ট্রিং ইজ ভেরিয়েবল। স্ট্রিং ইজ অলমোস্ট লাইক অ্যান অ্যারে, ইটস অ্যান অ্যারে অফ ক্যারেক্টার। তুই যখন জিডিজি টিআইও লিখিস তখন এটা একটা অ্যারের মধ্যে স্টোর হয়। ইটস লাইক জি টি জি টি আই and another two. It's like this. তুই স্ট্রিং এর লেন্থ বলতে পারবি না, স্ট্রিং এর লেন্থ বলতে পারবি, স্ট্রিং এর সাইজ বলতে গেলে তোকে প্রোগ্রামেটিক্যালি সাইজটা বার করতে হবে and time of execution ওরকম বলা যায়। অ্যান্ড হ্যাঁ, এটা মনে ঠিক বললো, লাস্টে নাল টার্মিনেটর থাকে একটা স্ট্রিং এ। So this is the null terminator, which uh, which tells us that the string has ended here. The actual string is this, and this is the null terminator, which identifies the end of the string. Yes.
I hope তোরা অ্যারেটা ঠিকঠাক করে বুঝেছিস। I hope that array is clear to you all. Slash n slash 0, which is null. Slash 0 is null. This is null, which defines the end of the string. এটাকে আমরা count করি না, but memory implementation এর মধ্যে ওটা count. This null character is counted inside memory, but in general we do not take this. There is always an extra character inside a string variable or character array, which character, it would be wrong to say inside a character array. Inside a string variable like this, there is always a null terminator, which defines the end of string. So let's start with LeetCode. चलिए शुरू करते हैं। So let me tell you once again how to get this page. You go into LeetCode website, leetcode.com. This is the problem set. You can browse all sorts of problems, either technically the filter. Right. This is the difficulty, how you set either easy or medium, and then you get the curated list of problems. So how to get into LeetCode 75? LeetCode 75 is kind of a roadmap for starting LeetCode. And yeah, so go into study plan and you will get. So let's start with the first problem of LeetCode 75. Merge strings alternatively. This is a chatbot, don't use it. Recommended to not use it. Okay. Okay. I hope सबको screen दिख रहा है ठीक से। Question purpose. Versions of Python. Python and Python. I'm not a Python coding, which idea नहीं, but versions of Python. Syntax से नहीं, but কিছু কিছু জিনিস চেঞ্জ আছে তুই কোডে বুঝতে পারবি তুই কিছু কিছু জিনিস চেঞ্জ আছে আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই এক দুবার করেছে পাইথন তো লিস্ট পিওসি লিস্ট বানাতে গেলে কি সব চেঞ্জ হয় না ফাংশন এন্ড অল এসব কিছু কিছু চেঞ্জ হয়েছিল তো পাইথন থেকে I don't know, আমি ইউজ করি কোনো প্রবলেমস করি তো এই জন্য আচ্ছা ওকে এক সেকেন্ড
So, for example, word 1 equal to ABC, word 2 equal to PQR. What you are expected to do is take A, then take B, then take B, then take Q, then take C, then take R. So, word 1 is ABC, and word 2 is PQR. The result should be A, P, then B, then Q, then R, then C. So let's check for it. A, P, B, Q, Q, C, R. Sorry. Yes. Yeah, this should be the result. And you should read the constraints too, which says that word 1 dot length, that is the length of the first word and the length of the second word is greater than or equal to 1, which means that word 1 and word 2, both of these words is not null. So both of them contain at least one character. There can be a scenario where word 1 equals to A and word 2 equal to B. This is also a valid test case, which you will have to check for and which you will have to consider and give the correct result. And for this test case, the answer will be AB. So, and another thing that both of these word lengths are less than 100 or less than or equal to 100. That is word 1 and word 2, both of them have a word count, have a letter count of 100 or less. That is 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 100 होगा, फिर 1 से शुरू होकर 100 तक जो भी लेंथ होगा वर्ड 1 एंड वर्ड 2 का। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ड 1 का लेंथ हुआ कुछ ऐसा डिफरेंट लेंथ भी हो सकता है। सो वर्ड 1 का लेंथ हुआ 1 2 3 4 5 6 7 एंड वर्ड 2 का लेंथ है 1 2 3। सो तब क्या होगा, आंसर होगा वर्ड 1 कंसिडर करोगे, वर्ड 1 का एक ईच लेटर कंसिडर करोगे। सो टेक ए, you print A, wow. You print A, then take B, then take A, then take B. We are going like this: A, B, A, B. Then again take B, because the word is given like that, the string is like that. Again take B, and then take A again. And you have reached the end of word 2. This is no more, the next part of the result will not be any more alternative. It will be the result of this substring only, like B, B, C, C, because there is no more letters available in word 2. I hope everyone got it. तो इतना तक तो हुआ, ए तक हुआ, बाकी का पार्ट जो है बीबीसी से ऐसे प्रिंट हो जाएगा। So this is your result for this question. How do you solve it? Any idea? You can ask for, like, you can raise hand too. I will let you know. Any idea? How do you approach this problem? No idea, anyone? You typing a question, right?
এবার যদি কেউ বলেছে লুপ জানি না, দ্যাট উড বি আ প্রবলেম। লুপ বোঝাতে হবে তাহলে বলে loop over both strings at the same time, compare which has space and which has letter, then fill the letter in a new separate string as the output, then return it. Piyush, are you saying that the string contains spaces? The string does not contain any space. Blank. Wait. So, no, it says that word one and word two consist of lowercase English letters. It says in the constants. Sorry. It only consists of A to Z. Example that example এমনি কিছু এটা এটা স্পেসেস নয়, কিন্তু এটা এক্সপ্লেনেশনের জন্য ওরা ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য দিয়েছে। ওয়ার্ড ওয়ান এর মধ্যে কিন্তু স্পেস নেই, কোনো ওয়ার্ড টু এর মধ্যে কোনো স্পেস নেই। None of these strings have spaces inside them. Okay, okay. Run the loop till the length of the shortest string. Add one character from both strings. After that, take the rest of the words of the longer string and add them just to top it. Then the length of the shorter string. Add one character from both strings. After that, take the rest of the words of the longer string. Take the rest of the words of the longer string. Has this approach is correct. Investigation or আরে এটা তো দারুণ। আমি ভাবি না, মানে আমি ভাবি যে এটা অ্যালাউ করছে না কেন কোড। বেস্ট হবে। I know, right? Efficiency যা গাধার গাড়ে, এটাই চাই। আমি কিছু বলছি না। anybody else খালি তিনজন বলেছে, and this is the best one of all of them. Anybody else in the process? থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Okay. Split করে দুটো সেটে split করবি মানে what do you mean by split করে? I get that, but what do you mean by that? হ্যাঁ, split কোথায় গিয়ে split করবি? Where do you plan to split it from? Character by character. Okay. Okay. Then ওটাকে loop করবি alternatively. Okay. Valid. 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 তো প্রবলেমটা আমি পরে অ্যাপ্রোচ করতাম, আমি তোদের বলছি সাগনিকের মতন করেই করতে পারি, বা আই বিলিভ আবজোরা যেরকম ভাবে বলছো ওরকম ভাবে। সি প্লাস প্লাস এ তো স্প্লিট করার ওরকম দরকার পড়ে না, সি প্লাস প্লাস এর স্ট্রিং টাইমই ট্রাভার্স করা যায় সি প্লাস প্লাস জাভাতে। পাইথনেও হয় বাই দ্য ওয়ে, অবজরাত যেভাবে বলছে পাইথনেও করা যায় স্ট্রিং ট্রাভার্স দেন ভাবে। তো স্প্লিট করার দরকার নেই তো। না, স্প্লিট করার মানে হয় না। হুম, দেন তাহলে স্প্লিট করবি কেন? ওকে। তো ফার্স্ট অফ অল একটা রেজাল্ট স্ট্রিং ক্লিয়ার করে নি।
let's declare a result. Where will we store the result inside? So this is the result variable, result string, which will be used to return the answer. The answer is a string, so this will be the string as a result. And let's take two counters, I and j, which will be used to loop through each of these uh, words, word 1 and word 2. We will take I for word 1 and J for word 2. I hope screen is clear. Yes, I believe. And then দুটোর length extract করাটা important. So length of first string equal to word 1 dot length. J tell how much we will be approaching. We will be um, increasing the counter by till how much value. So that will be the length and length 2. Word 2 dot length. So length 1 is the length of the first string and length 2 is the length of the second string. So in this scenario, word 1 length 1 will be ABC. Sorry, length 1 will be 3, and for word 2, which is length 2, it will be also 3. For the second example, word 1 is AB. So for that reason, length 1 will be 2. And for word 2, length 2 will be 4. PQR is 4 letters, so 4. And then I believe I did something wrong here. Length काम नहीं करता इधर. Size होगा. Size. Let's check. I'm not submitting the result here. I'm just saying that if there are answers, there are no syntax errors. Okay. So we will run a while loop. Condition क्या होना चाहिए? Condition बाद में चले चलो. Condition बाद में बनाएंगे. कब end होगा? So हम लोग तो I and J each time increase करेंगे ही, क्योंकि एक बार I इंक्रीज होगा फिर J इंक्रीज होगा फिर I इंक्रीज होगा फिर J इंक्रीज होगा, क्योंकि फर्स्ट A घुसेगा फिर P घुसेगा फिर B घुसेगा फिर Q घुसेगा. तो एक ही लूप के अंदर हम लोग कर सकते हैं कि रिजल्ट डॉट पुश बैक we can do word one of I plus plus. I believe I plus plus मान मुझे सदा. You get what I plus plus is, right? Guys. And also we will do we will push the letter from the second string also, which is word 2 of J plus plus. J is the counter for the first string and I is the counter for the second string. And the problem is that by this, when the first string will end, for this case AB, then still the I plus plus will then still I plus plus will occur, and then I will become 2 because this is 0th location. Okay, wait. This is 0th location. This is first location. This is second location. So
if I plus plus, we are doing I plus plus, when I will reach here, if I comes here, then I plus plus will put it here, which is wrong. I plus plus will increase the counter and make it 3. This is completely wrong and this will result in a segmentation fault, which will be a problem. So we have to introduce a if statement that says if I is less than, but I is less than um, the size of the word, because 0, 1, 2, if I is less than len 1 minus 1, then push it. And if j is less than len 1 minus 1, I'm doing minus 1 because len 1 will be, the value of len 1 will be 3, because the size of the string is 3. So I have to do minus 1 because we are calculating the index. The index is 0, 1, and 2, and the size is 3. That is why we are doing minus 1. And for j, we will have to do len 2 minus 1. We have to check for len 2 minus 1 because we are checking the index. So yeah. And also we have to make the condition. So for how long does it run? Where it should run up to as long as I is less than len 1, because when len 1 becomes um, 3, then it should be a breaking condition. But we cannot break here because there is also PQR, right? For this condition, it will be okay because j will also become 3, then it will break. But for consider for this condition where word 1 equal to EB, then it will be a problem if we break it earlier, because then we will be left with R, and then R will be not input, will not be pushed inside the result, and then the answer will not be submitted if we fail the test cases. So we also have to consider for the counter of length 2. We will be using odd operator because as long as I is less than length 1, it's okay, and j is also less than length 2, it's okay. But when both of them exceed the counter, then it's no point traversing the loop again because the answer we were requesting is already inserted inside the result. So here we will return the result. So before returning, let's just check for once in Brighton. So consider this. AB and PQ is. I will be at A, B, C, Q, R, S. I will be here and J will be here. Right. Then result is empty. Result is empty for now. Then len 1 equal to 2, len 2 equal to 4. So then we will the loop starts. I is less than len 1. I is at 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3. These are the indexes. I is at 0 and J is also at 0.
So we check I is less than len1 minus 1. Yes, len1 minus 1 is 1. So yes, I is okay. So we can enter the loop. We will not have to check this condition even because this is OR condition, right? And if any of these two conditions are true, then we will be inside the loop. There will be no problem because this is OR. Any one of them has to be true. So if I is less than len1, then push it. Push the current letter. What it does is pushes word 1 of 0 location. The letter of 0 location in word 1. So it pushes A inside it. And then J is len2 minus 1. J is less than len2 minus 1. Yes, J is at 0. We will easily insert it inside the result. Then it will be P. Then I and J both has increased. I thought I've increased it before only because I plus plus. After this operation is done, then I will increase. And after this operation is done, J will increase. So yeah, I is at 1 and J is at 1 too. Then I is less than length 1 because length 1 is 2 and I is at 1. So it's okay. And insert it. A will be. And now I has gone out of bounds because this was the bound. This was our bound. And I is now out of bounds. So for the next conditions, this condition will be false. And J is currently at 1. So we will insert the letter from the next letter, which is Q, and J will increase. Now I is less than minus 1. This condition will be false, but this condition will be true because J is actually less than 4. Like 2 is actually less than 4. So this condition will be false. So we will omit this case and we will jump into this case. Make sure that you don't put else here because if this condition becomes true, then this will dispute because it's if else, right? If this condition executes, then this condition will not be executed, not be executed. So make sure not to put else if there. And if you do like this, then both of these conditions will be executed. So then we will get the correct result. And J is at 2 location. We will insert R. J increases and it goes up to 3. The condition is true. J is less than 2. J is less than 4, which is 3. So we will insert S. And now the thing is J is now out of bounds. J plus plus. We encounter J plus plus here and J is now out of bounds, which makes this condition as false. I less than length 1 and J less than length 2. This condition becomes false. Both of these condition becomes false and we exit out of the loop. But we have the result already, right? We can now return the result and I hope this gets submitted. But what? Okay. ये क्या है? My bad. I equal to 0 बन जाता है इधर. Because I initialize नहीं किया तो garbage value आ जाएगा. So wait a second. Then okay. Then 1 minus 1 तो करना ही नहीं है ना इधर. Because अगर मैं तो यहाँ पे लेस देन लगा रहा हूँ तो लेस देन इक्वल टू कर देते हैं सर. आई होप चल जाएगा. लेस देन इक्वल टू से क्या हुआ कि
the counter will be run up to 0, then 1, right? Because len1 minus 1, len1 minus 1 is 1. And up to here, we will run the ith counter. And up to third location, we will be running the ith counter, which helps us in getting the result. I was doing a mistake that I was not putting equal to, which makes us put limit j up to here only. len1 equal to 2 and len2 equal to 2 कैसे हुआ? इधर देखो कि मैंने len1 लिया, word1 डॉट साइज, word1 डॉट साइज मतलब मैं word1 का जो साइज है, लाइक this is a string and the string has a helper function inside it, like the implementation of string in C++ has a helper function inside it, which is size, which tells us the size of the length of the string, which tells us the how much till how much value the counter will be running up to. Because if we go here, right, if the ith counter goes up to 2, then here is nothing. Here the string has ended here only. Here is nothing, right? Which will be a problem, because then it will be printing, because here is null actual. So here then it will be printing garbage value, or that will be unexpected behavior, which is actually a vulnerability, because that might crash unexpectedly. Like you can't guess the behavior, which will be a problem. So len1 is 2, which is the length of the first string, and len2 is 4, which is the length of the second string. We are taking this example, right? We are taking this example, which is why len1 and len2 is 2 and 4. Now let's submit. I hope I cleared your doubt. Yes, Krish, exactly. Yeah, this one got submitted. Here you can check your performance of the program. It took 4 milliseconds to run, and 8.45 MB of memory was consumed. So these are the graphs of how much time other people took to submit the program, and these are the graphs of how much memory was consumed by other people's programs. And compared to that, your solution's performance is being measured here. Okay, so anyone have any doubts? Guys? Okay, I hope there are no doubts. एक और करना है क्या? एग्जैक्टली, बहुत सब अच्छा है. আর একটা করবি না, তোদের কিছু তাড়া ফাড়া আছে, কারণ একটা করে দিলে প্রবলেম তাই. পিয়ুষ বলেছে খালি করবো. আচ্ছা আচ্ছা, ভালো লাগে একটা. কিন্তু এটা করে দেবো. নেক্সট প্রবলেমটা করবো. আই হোপ এটা এবার টিক দেখাবে, দেখবি রিলোড করবি এটাকে, কারণ তুই সাবমিট করে দিচ্ছিস, তোর সাবমিশনটা অ্যাকসেপ্ট হয়েছে, দেখবি এখানে টিক দেখাচ্ছে. পাস কেন হলো এটা? এক সেকেন্ড, আমি তো এটা থেকেই বললাম. এটা গ্রিন টিক আসার কথা.
Right. আচ্ছা আমি স্টার্ট করি, মাই ব্যাড। এটা স্টার্ট করতে হবে, তবে তোর প্রোগ্রেস গুলো প্রপারলি ট্র্যাক হবে। এবার গ্রিন টেক হয়ে গেছে। এই প্রবলেমটা সিলেক্ট। Greatest common divisor of strings. কি বুঝলি বল, আর কি বুঝলি না সেটাও বল। Okay. So the problem states for two strings S and P, we say P divides S if and only if S equal to T plus T plus T plus T. That is, T is concatenated with itself one or more times. Given two strings str1 and str2, return the larger string X such that X divides both str1 and str2. Given two strings str1 and str2, दोनों string दिया हुआ है, इसमें से तुमको लार्जेस्ट स्ट्रिंग निकालना है, जो कि इधर पे एग्जांपल की तरफ से एग्जांपल के जरिए से एक्स दिया हुआ है, सच दैट एक्स डिवाइड्स बोथ str1 एंड str2. फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइम में कैसे आंसर है, जीसीडी कैसे निकालते हैं, जीसीडी और ऑल्सो नोन एज एचसीएफ. समझ लो a equal to 8 and b equal to for example 12. So the greatest common number which divides both of these completely is 4, because if you divide 4 with 8, you get 2, and 8 divide 0. It completely divides 8 and you get 12. You divide it by 3, you get no remainders. Then it is completely divided, which this for these two numbers, the HCF will be 4. And for, let's take example of something bigger, like 8 and 64. So let's try first of all dividing 64 by 8. So we can divide 64 by 8 directly, right? This gives us 8 as the quotient, which makes 8 as the highest common factor or the greatest common divisor. Now for this example, one thing to note that is these numbers 8, 12 have 4 in common, which tells us that if we combine 4 multiple times, we will get both of these numbers. We will get
if we add 4 2 times, we will get 8, and if we add 4 3 times, we will get 12. We can also add 2. We can also multiply 2. Sorry. We can also multiply 2 4 times, which will give us 8, but that is not the highest common factor because 4 is the highest common factor, right? Now, here also, if we take 8 once, and if we take 8 64 times, so my right, if we take 8 times, then also we will get 64. So which tells us that if we keep adding 8 times, we will get 64. And if we add 8 first time for a single time, we will get 8, which tells us that the number 8 or the GCD is is basically a factor of the number, which which means that if we keep adding that number, we will get the like either of these two values. Now it will be GCD of strings. Let us consider string a and another string को ले लो तुम a ये दो स्ट्रिंग्स ले लो. तो इसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा कि ये दोनों स्ट्रिंग को डिवाइड कर दे, कुछ ऐसा स्ट्रिंग जो ये दोनों स्ट्रिंग को डिवाइड कर दे. हमें तुम लोग का तो इधर अलग ही चलता है. স্লাইডিং উইন্ডো, হ্যাঁ স্লাইডিং উইন্ডো কি হবে? হতে পারে, হতে পারে না হবে, ভাবিনি ওটা, বাট তার চেয়ে এফিসিয়েন্ট বেটার আছে. ঠিক আছে, স্লাইডিং উইন্ডো ইজ অ্যান অপশন. স্লাইডিং উইন্ডো এদের বোঝাতে গেলে একটু প্রবলেম হবে, দেখ আমি বলি. तो जिन लोग को स्लाइडिंग विंडो के बारे में नहीं पता तो बताता हूँ, चलो बता देता हूँ. So take this array and consider this as an array. Okay, this is an array, and you take a small portion of numbers. Consider this portion of numbers only. There are many numbers inside this array. Okay, there are many variables inside this array, but you are going to consider only but you are only going to consider 3 values, 3 consecutive values. So what the sliding window says that you take 3 consecutive values every time you move through the array. If you are at the first position, take 0th, first and second. If you are at the second position, take 2 3 take 1 2 and 3. If you are here, then take 2 3 4, then up to the last number, which now you can see that this thing acts as a sliding window. You know sliding windows, right? अभी अभी रिसेंट घरों के लिए तो होता है स्लाइडिंग विंडोज कि ऐसे मूव कर रही है कि तीनों ही एलिमेंट बार बार लेता है. इसको लेता है, मतलब अगर इसको लेगा तो इसको छोड़ेगा, एंड अगर इसमें घुस जाएगा ना, इस वाले सेक्शन में आ जाएगा तो इसको निकाल देगा एंड ये आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा ना, फिर इधर आ जाएगा ना, तो इसको छोड़ देता है, फिर इसको ले लेता है. सो बेसिकली इट्स एलिमिनेटिंग द फर्स्ट एंड पुशिंग इनसाइड द लास्ट लोकेशन. इट फर्स्ट लोकेशन का वैल्यू निकाल देता है एंड लास्ट लोकेशन का लास्ट जो लोकेशन होता है उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर देता है. फिर ऐसे जाते जाते जब इधर आएगा तो ये निकल जाता है, फिर ये ऐड होता है, फिर ये निकलेगा, तो ये ऐड होगा, ये निकल जाएगा, फिर लास्ट में ऐसा ऐसा होगा. ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इसको अगर एक विंडो बना ले, ए ही विंडो, ए डबल ए इज विंडो,
डबल ए इज अ विंडो एंड मैं इस विंडो को मूव कर रहा हूँ। तो पहले तो मिल गया ए, देन फिर से ए मिल गया, फिर से ए मिल गया। अब विंडो एंड में चला गया। इसका मतलब कि ये तो इट इज अ डिवाइस एंड ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है इसको। अगर लेकिन एक प्रॉब्लम, अगर इसमें एक और ए रहता ना, वाह, अगर इसमें एक और ए रहता तो मैं इसको भी काउंट कर लेता, लेकिन ये डिवाइड नहीं कर रहा है इसका भी, ए एंड ए, ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये हुआ एंड ये अकेला पड़ जा रहा है। तब इसके लिए होगा कि ये कंसीडर करो फिर बस, ओनली सिंगल ए विल डिवाइड बोथ ऑफ देम, कंसीडर दिस only single only single a, then it will divide this one and this one, and it will divide this string too, because हम लोग इस बार जो विंडो लिया ना उसका साइज 1 था एंड इसका साइज 1 2 3 4 5 एंड 5 is a multiple of 1 which makes this window valid. So this is a sliding window. Sliding window से नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ी inefficient है, but it's an approach. भाई अटेंडेंस डिग्री जाएगा ना पूरा 46% मिलेगा। তুই বুঝতে পারছিস তো? বাস আমি সত্যি বলছি যে অ্যাটেন্ডেন্স যায় না। চল। এটা একটা স্লাইডিং উইন্ডো অ্যাপ্রোচ ছিল, ঠিক আছে? বাট এটা দিয়ে এখনই করছি না আমরা। অ্যান্ড এটা শেখাতেও তোদের একটু টাইম লাগবে আর একটু ডিটেলে শেখাতে হবে। তো হোয়াট উইল বি ডু ইজ we take str1 and str2. My bad, sorry. str1 and str2, तो ये इनपुट्स है। हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग दो स्ट्रिंग सॉरी ए ये दो स्ट्रिंग को हम लोग अगर जोड़ दे एक साथ, कंसिडर दिस स्ट्रिंग, इसके साथ अगर ये जोड़ दे एंड इसके साथ अगर ये जोड़ दे, अगर ये दोनों सेम आ रहा है, ये मतलब ये रिजल्ट सेम आ रहा है, दिस रिजल्ट ये रिजल्ट एंड ये रिजल्ट, मेक श्योर कि हम लोग दोनों दो साइड से जोड़ रहे हैं, कि एक बार इसको इधर से जोड़ेंगे एंड दूसरी बार इसको इधर से जोड़ेंगे, कि अगर दोनों दोनों मिला के मतलब मेरा गलती हो रहा है, इसको इधर से मतलब दोनों दो साइड से जोड़ने के बाद अगर सेम रिजल्ट आया तो मतलब इट्स पॉसिबल कि रह सकता है, मतलब एक जीसीडी हो सकता है। अगर ये नहीं होता ना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो मैं कैसा होता मैं बोल, अगर समझ लो ये रहता, अभी इसके लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई करिए क्योंकि दोनों का वो सेम, मतलब रिजल्ट सेम आ रहा है। अब अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको। तो व्हाट विल हैपन इज we will be adding a from the second string from this side, and in the next case we will be adding the first string from that side. So what happens is these two strings are different, which means it is not possible to obtain GCD because these two strings different है ना, ये divide ये कैसे divide करेगा ये B तो मतलब ये पार्ट डिवाइड हुआ, ये पार्ट डिवाइड हुआ, ये पार्ट डिवाइड हुआ, ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, कैसे डिवाइड होगा फिर? मतलब इसके अंदर जीसीडी नहीं है। हम लोग अगर ए
ए को भी कंसिडर कर लेंगे ना, तो ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा। लेकिन बी को कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग? बी तो ए से डिवाइड ही नहीं होगा ना, क्योंकि ए इज एन मल्टीपल ऑफ ए, और इट्स एन ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ ए, बट बी इज नॉट एन मल्टीपल ऑफ ए, राइट? बी इज मल्टीपल ऑफ बी। अगर बी भी रहता, अगर बी भी रहता तो मैं बोलता इट्स अ मल्टीपल ऑफ बी, बट बी कैन नेवर बी मल्टीपल ऑफ ए। अगर बी भी एक, अगर समझ लो बी इक्वल टू कोई नंबर है, समझ लो बी इक्वल टू 2, and then bb will be 4, and समझ लो a equal to 1, it's not possible to divide, right? नहीं, ये तो फिर तो डिवाइड हो जाएगा, नंबर के जरिए से लेके तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर समझ लो a was 3, it's not possible to divide, right? So ये एक इनवैलिड कंडीशन हो गया कि अगर हम लोग दोनों साइड से जोड़ेंगे, मतलब ए को, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग को सामने से जोड़ा एंड फर्स्ट स्ट्रिंग को पीछे से जोड़ा, दोनों साइड से जोड़ के अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो इट्स पॉसिबल कि उसके अंदर एक जीसीडी रह सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं ही होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू डिवाइड। Okay, so first of all we will check if we will be doing string concatenation here, str1 plus str2, प्रिंट दिख रहा है ना आपको? str1 and str2 is not equal to str2 and plus str1, which is string concatenation. Then return nothing, and we will return an empty string because it's not possible to obtain a result. There is no GCD inside here, which I said here. कि अगर दो साइड से जोड़ेंगे एंड सेम रिजल्ट नहीं आया तो इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन जीसीडी। अगर सेम आ गया तो जीसीडी रह सकता है। फिर करते हैं इसके अंदर, फिर हम लोग देखेंगे कि इंट पहले तो जीसीडी का लेंथ निकालते, लेंथ लेंथ ऑफ जीसीडी, इसको एक जीसीडी का फंक्शन बना लेंगे, जीसीडी of str1 dot size and str2 dot size, ये दोनों का हम लोग जीसीडी निकालिए कि str1 समझ लो 1 2 3 4 5 6, str1 का लेंथ है 6 एंड str2 का लेंथ है 3, देन 6 एंड 3 का जीसीडी निकालेंगे जो स्टोर होगा लेंथ ऑफ जीसीडी इस वेरिएबल में। देन वी विल रिटर्न दी, पहले तो नहीं, पहले रिजल्ट निकाल लेते हैं। रिजल्ट होगा कि मेक श्योर कि, मतलब ये देखो कि ABC and ABC, so this divides, right? ABC, so we can easily find the string GCD by calculating the length of the GCD from 0th location to the last location, because here the will be so wait a second, here the GCD will be 3, right? For here the length is 6 and here the length is 3, the GCD will be 3, and the length of GCD will be 3, because yeah, so that's the answer, GCD. So it is equal to, we will do we will pull out a substring str1 dot substring of 0 to the second location, from 0 to the length of GCD. Okay, so this is the function that gives a substring, and we can easily find the GCD
the string GCD from here, because str2 and str1, both of the strings are comprised of a single common divisor, right? Which is the GCD, our answer. So if this condition is correct, and then we also find the GCD, then that is only our आंसर, बिकॉज अगर समझ लो कि तुम्हारा आंसर है दोनों स्ट्रिंग है ए ए बी बी एंड और एक स्ट्रिंग है ए बी 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 बी, देन क्वेश्चन में बोला ही था कि we say t divides s, this string will divide this string if s is comprised of t t t t, this is s, I mean sorry, this is t and this one is s. So we will only consider divisor. T divides s only if s equal to t t t and so on, and which is true here. We can see that s equal to t plus t. S equal to t plus t, right? Because AABT, and here it is also AABB, AABB. T plus t is S. So there is actually a GCD present. We just have to find. So we get the length of the GCD from here, and then we return the result. Plus, also we have to mention string here. Then we are making the variable. Yeah, that's it. आई होप तुम लोग को GCD का फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन दिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दैट्स वेरी बेसिक. আরে বহুত ভাট বকছিল কিন্তু পরে করে দিয়েছি। ওকে, আমি ভাবছি কি হলো এটা. ওকে, তোরা বুঝলি কিছু আবঝা থাকলে বল, যে আমি বুঝিনি. সাবস্ট্রিং কাজটা বলতে সাবস্ট্রিং তো হেল্পার ফাংশন, রাইট? তুই জিরো থেকে লেন্থ অফ জিসিডি বার করছিস, লেন্থ অফ জিসিডি -1 হয় অ্যাকচুয়ালি এটা, কারণ এটা বাই ডিফল্ট ইমপ্লিমেন্টেশনটা +1 নিয়ে হয়. মানে তুই যদি এখানে 0 থেকে 3 দিস, তাহলে ও 0 থেকে 2 এর সাবস্ট্রিংটা বার করে. ফর এক্সাম্পল, যদি আমি এটা নিই জিডিজিটিআইও নিই, আমি যদি 0 থেকে 4 এর বার করতে বলি, ও 0 থেকে 3 এই সাবস্ট্রিংটা স্টার্ট করে দেয়. আচ্ছা দাঁড়া, আরে মানে সাইজে জিসিডি বার করা, ওটা সাবস্ট্রিং করে কি করে পেয়ে গেলাম? আচ্ছা আমি পেয়ে যাচ্ছি. তোকে বললাম না আমি যে str2 অ্যান্ড str1 এগুলোর মধ্যে একটা কমন ফ্যাক্টর আছে. যেই ফ্যাক্টরটাকে আমি মাল্টিপল টাইমস যদি মাল্টিপ্লাই, যে ফ্যাক্টরটাকে আমি যদি মাল্টিপল টাইমস অ্যাড করি না, সেটা তোর একটা মানে আমাকে দুটোই দেয়, str2 ও দেয় str1 ও দেয়. আমি ফার্স্ট অফ অল কি বলে দিয়েছি যে এইটা এ এ অ্যান্ড এ এ এ বি, এই জিনিসটাকে আমি যদি দুদিক দিয়ে অ্যাড করি and যদি সেম রেজাল্ট দেয়, তাহলে ওর মধ্যে জিসিডি আছে. এন্ড যদি সেম দিক দিয়ে অ্যাড করি, and সেম যদি দুদিক দিয়ে যদি অ্যাড করি সেম রেজাল্ট যদি না দেয়, তাহলে দেখ তোর এটা আলাদা আসছে, এটা আলাদা আসছে, তাহলে সেম রেজাল্ট নেই ওর মধ্যে. তো যখন আমি জেনে গেলাম যে সেম রেজাল্ট আছে, তখন দেখবি তুই মাইক্রোলে বলতে পারিস তো, তখন দেখবি তুই যে আমার কমন ফ্যাক্টর কি আছে ওর মধ্যে. যে
str2 and str1 is comprised of multiple of something. এর কিছু টাইপ করছি তুই। না না, আমি ওটাই বলছিলাম যে আমি ওটা সাবমিট করার চেষ্টা করছিলাম তোর শুনে করে, এই এক্সাম্পল টুটাতে আমার ওটা ভুল আসছিল, কারণ অ্যাকচুয়ালি ওটা এবি এবি আসছিল আনসারটা, বাট ওটা অ্যাকচুয়ালি হবে এবি। আরে হ্যাঁ, মোট কথা আমার মোটা মাথায় এটা ঢুকছে না যে কি করে জিনিসটা হলো, জিসিডি বার করে হ্যাঁ হ্যাঁ সাবস্ট্রিং করলে ওটা বোঝাচ্ছি 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 দাঁড়া এক সেকেন্ড। এ দেখ আমি এই এক্সাম্পলটা নিয়ে তোকে বোঝাচ্ছি এবার। তুই দেখ আমি তো প্রথমেই বলে দিয়েছি যে এবি এবি, আমি এই দুটোকে যদি সামনে সামনে দিয়ে অ্যাড করি আর পিছন দিয়ে অ্যাড করি, সাউন্ড রং বাট ওকে। এ দেখ এটাকে আমি ফার্স্ট অফ অল এটাকে আমি রেড বানিয়ে নিই অ্যান্ড এটাকেও রেড বানিয়ে নিই। দেখ এখানে কি হচ্ছে, এবি 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 এবি, এটা তোর এবি এবিটা একটা ফ্যাক্টর হলো, কিন্তু আমি এটাকে যদি পুরোটা নিই না এবি এবিটাকে, তাহলে এইটা একটা ফ্যাক্টর, এইটা একটা ফ্যাক্টর, বাট এটা তো রিমাইন্ডার হয়ে যাচ্ছে, এটা পুরোপুরি ডিভাইড করতে পারছে না যে। অ্যান্ড আমি যদি এবিতেও অ্যাড করি, তুই দেখ এবি এবি পুরোটাকে ডিভাইড করবে, এবি 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 পুরোটাকে ডিভাইড করবে, বাট এটা একটা রিমাইন্ডার হয়ে যাচ্ছে, পুরোটা অ্যাড করতে পারছে না। বাট আমি এটুকু শিওর যে এই দুদিক দিয়ে অ্যাড করে যখন আমার সেম রেজাল্ট এসে গেছে, সেম রেজাল্টটা কেন এসছে বলতো, কারণ দুদিক দিয়ে তুই যখন নাম্বার অ্যাড করছিস মানে ওটা একটা প্যালিন্ড্রোম, অ্যান্ড দুদিক দিয়ে অ্যাড করে যখন সেম রেজাল্ট আসছে তখন ওটা একটা কাইন্ড অফ প্যালিন্ড্রোম, তো বলা একদমই ভুল, সরি প্যালিন্ড্রোম না, বাট ইটস কম্প্রাইজড অফ, কি বলবো, একটা কমন, মানে ইটস কম্প্রাইজড অফ কমন সামথিং, রাইট? বিকজ তুই আহ, যদি অন্য কোনো স্ট্রিং নিস দিয়ে এটাকে তুই তুই দিক দিয়ে অ্যাড করিস না, তুই এদিক দিয়ে অ্যাড করে দেখ, হচ্ছে না। একটা একটা রেজাল্ট আসছে, এদিক দিয়ে অ্যাড করে দেখ একটা রেজাল্ট আসছে। এটা হচ্ছে কারণ এইটা পসিবল হচ্ছে কারণ এটা হচ্ছে কম্প্রাইজ, এই জিনিসটা এটা হচ্ছে ইট কন্টেন্স আ কমন থিং ইনসাইড ইট, উইচ এই পুরো জিনিসটা এবি দিয়ে তৈরি, এই পুরো জিনিসটা এবি দিয়ে তৈরি, এই জিনিসটা কিন্তু এবি এবি দিয়ে তৈরি না, এই জিনিসটা এবি দিয়ে তৈরি, যার জন্য আমি পুরোটাকে আমি অ্যাড করলে সেম রেজাল্ট আসছে। এবার এর মাঝ এখানেই যদি আমার একটা সি রয়ে যেত, বিয়ে থেকে সি রয়ে যেত, তাহলে আমার রেজাল্ট পুরো আলাদা হয়ে যেত। এখানে যদি আমার সি রয়ে যেত না, এবি 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 অ্যান্ড এবি এসি হতো, এবি এসি এবি 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 এবি, দিস টেলস আস দ্যাট যে এটা পুরোটা কোনো কিছুর মাল্টিপল নয়। তুই দেখবি যখন আমি নাম্বারের জিসিডি বার করি 8 অ্যান্ড ধরে নে 16, 8 নেওয়ার চেয়ে কি নেওয়া বেটার, আচ্ছা 18, তুই দেখ 8 is comprised of 8 and 16 is comprised of 2 8s, and এর আগে আমি যে রেজাল্টটা নিলাম, তুই দেখ 8 and 12, 8 is comprised of 2 4s and 12 is comprised of 3 4s. Similarly এখানে এই স্ট্রিংটা এবি 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 is comprised of 3 ABs, and this string ABAC is comprised of AB and AC also. It is comprised of ABAC. মানে কমন বার করতে গেলে এখান থেকে তোর কমন নেই, তুই এখান থেকে কি বার করতে গেলিস কমন? দেখ তুই এবি নিবি এটাকে তুই 3 বার মাল্টিপ্লাই করে দিবি, তাহলে তুই এবি 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 পেয়ে গেলি। বাট তুই এখানে এবি এসি তুই মাল্টিপ্লাই করবি একবার, তো এর মধ্যে তোর কোনো কমনই তো নেই না, এবিটা কমন আছে বাট এটা তো কোনো মিনিং নয় কারণ এসিটা আলাদা, সো ডাজ নট মেক সেন্স। বুঝতে পারছিস? ইয়াপ। মানে ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ ওটা ক্লিয়ার, নাম্বারের জায়গাটা ক্লিয়ার হলো।
নাম্বারের জায়গাটা ক্লিয়ার হল। তুই এবার সিমিলারলি এখানে দেখ না, আমি যখন দু সাইড দিয়ে অ্যাড করছি দুজনকে, তখন যদি সেম রেজাল্ট দেয় না, তার মানে দুটো জিনিসই একই জিনিস, মানে ওর মধ্যে কমন জিনিস দিয়ে তৈরি পুরোটা। তুই এবি এবি এবি, এই তিনটাকে দেখ, এটা এবি দিয়ে তৈরি জাস্ট। অ্যান্ড আমি যদি এটাকে এবি এবি নিয়ে নিই, তাহলে এটা এবি এবি দিয়ে তৈরি, মানে জাস্ট এবি দিয়ে তৈরি। তুই হ্যাঁ এটা সেটা করতে, ঠিক, তুই তুই এটা মানে ভিজুয়ালাইজ করে আমি সবই বুঝতে পারছি, হুম, বাট আমি কিছুতেই সাব স্ট্রিং এর জায়গা থেকে কিছুতেই আমি উঠতে পারছি না, কি করে হলো লজিকটা ওখানে? তুই সাবস্ট্রিং এর জায়গাটা হচ্ছে লেন্থ অফ জিসিডি বার করছি আমি। দেখ হ্যাঁ তুই লেন্থ, ওটা আমাকে কিছু একটা করে এঁকে বোঝা হয়, আমার কিছুতেই ঢুকছে না। বলছি শোন। আমি এটাকে এবি 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 এবি, এটা যেটা আছে, মানে এটার লেন্থ কত, 1 2 3 4 5 6 6, এন্ড এটার লেন্থ কত, 1 2 3 4 4। তো এটার তুই যদি জিসিডি বার করতে চাস না, এটার জিসিডি হবে 6, মানে 6,4 যদি জিসিডি বার করতে যাস, তোর জিসিডি বেরোবে হচ্ছে 2, কারণ তুই 2 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করবি, 3 6, এটা গেল। তুই 2 কে 4 দিয়ে ডিভাইড করবি, 4 কে 2 দিয়ে ডিভাইড করবি, 2 4, এটা গেল। এবার এতে কি বোঝা গেল যে 6 and 4 এর কমন ইয়ে হচ্ছে 2, which tells us that যে এবি এবি যেটা, ইটস কম্প্রাইজড অফ 2 থ্যাংক ইউ ক্যারেক্টার, থ্যাংক ইউ। টু, ডাবল ডাবল করে হচ্ছে। অ্যান্ড এটা আমি 3বার নিয়েছি যখন, তখন এটা আমার তৈরি হয়েছে। মানে তো এটা মাল্টিপল না, এটা 2 এর মাল্টিপল। মানে আমি যখন এটা বানিয়ে নিয়েছি, যে আমি শিওর হয়ে গেছি যে এখানে একটা আমার জিসিডি এক্সিস্ট করেই, কারণ আমি ওটা তোর প্রি ক্যালকুলেট করে নিয়েছি যে আমি দু সাইড দিয়ে অ্যাড করি, তখন আমি বুঝে গেছি যে এটা এক্সিস্ট করে। তখন আমি সামনে দিয়ে আমি চেক করছি যে এবি 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 এবি, অ্যান্ড এখান দিয়ে চেক করলাম এবি 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 এবি, যেটার মানে দাঁড়ালো তার যখন জিসিডি বার করলাম তখন জিসিডি বেরোলো 2, মানে ওর লেন্থ হচ্ছে 2, তোর জিসিডির লেন্থটা হচ্ছে 2, বাট তুই যখন, সরি, জিসিডি লেন্থটা হচ্ছে 2, তো তোর 2 লেটার ওয়ার্ডকে তুই যদি বারবার অ্যাড করিস, তুই ওয়ার্ড 1 পাবি অ্যান্ড ওয়ার্ড 2 পাবি। বুঝতে পারলি এবার? একদম সেক্সি সুন্দর। দ্য থিং ইজ দ্যাট, যে যখন আমি জেনে গেছি যে জিসিডি এক্সিস্ট করে, তখন এটাও আমি শিওর যে both of these strings is comprised, is actually multiple of a same string. তুই এখানে দেখ, লিড কোড, লিড কোডে কোনো কমন নেই, বাট এবিসি এবিসি অ্যান্ড এবিসি, এটাতে কমন হচ্ছে এবিসি। এবিসি is comprised of single ABC and ABC ABC is comprised of double ABC. Similarly here, AB 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 and AB AB is comprised of 3 ABs and here it is comprised of 2 ABs. যার জন্য আমি এখান থেকে জিসিডির লেন্থটা বার করলাম। তারপরে আমি জিসিডির লেন্থটা বার করার পর আমি এটাকে আমি সাবস্ট্রিং করলাম, 0 থেকে লেন্থ অফ জিসিডি সেটা দেখালাম। আই হোপ এবার ইয়ে হয়ে যাবে, পুরো সাবমিট হয়ে যাবে। সাবমিট না হলে অনার্স। What about example 3? Okay, your example 3 আবার বুঝিয়ে দিতে সব। হ্যাঁ, ভাই ভাই এক্সাম্পল 3টা বোঝার কিছু আছে? না না, চেয়েছে বোঝাতে, বুঝিয়ে দিন কি আছে। ওকে বোঝা। মানে ওকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে কখন ভেঙে যাবে, মানে আমার কন্ডিশনটা কখন, মানে আমি জেনে যাবে যে কখন আমার পসিবল নয় জিসিডি বার করা। দেখ, তোমরা আচ্ছা, আমার ওয়ার্ড 1 অ্যান্ড ওয়ার্ড 2 এটা আছে। তোকে আমি ফার্স্ট কন্ডিশনটা কি বলি, বাংলা বুঝিস তো? স্বাদ না শ্যাড, আমি জানি না কি বলে।
I hope বাংলা বুঝিস তো। So so English is already. So lead and code, these are two separate words, right? And our first condition is if str1 plus str2, which is lead plus code, and str2 plus str1, which is code plus lead. এই দুটো, if both of these are equal, then we can say that a GCD exists between them. Because if the result is equal, then we can say it's a multiple of repeating characters. If we add these two, then the result will be like this, which is not equal. ये दोनों equal नहीं है, which returns a null string, empty string return करता है. So empty string मतलब कोई GCD एग्जिस्ट नहीं करता उन लोगों के बीच. empty string is the GCD, क्योंकि इसमें अगर empty string ऐड करोगे तुम, तो ये तो लीड कोड ही रहता है, एंड इसमें भी अगर empty string ऐड करोगे तो ये भी लीड कोड रहेगा. मतलब आई मीन इधर नहीं, एक्चुअली इधर तुम empty string ऐड करोगे एंड इधर तुम empty string ऐड करोगे. So both of these words remain the same because empty string does not change anything. Similarly, like one is GCD of all numbers, ये बोल सकते हैं. ভাই যে জিজ্ঞেস করেছিল এবার কিছু বলে দে, শ্যাড নাকি ভাই? না না, ওর আর কোনো মেসেজ নেই, স্ক্রল করেও লাভ নেই। Clear? Okay, so submit this.